ଅହଙ୍କାର ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଏଟା ସତ୍ୟ। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସମ୍ବାଦ ପେପର କନକ ଟିଭି ତାଙ୍କ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୁଡେଇ ନେଇଯିବା ଉଚିତ, ଉଠେଇଦବା। ଗୋଟା ହାବିଲଦାର ଗୋଟେ ସିପେଇକି ଦେଇଛ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ମୋହନ ବାଜି ତମେ କିଏ? କୋଉ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ? ତମ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ତମକୁ କିଏ ମାରି ପକଉଛି? ତମେ କାହାର କଣ କରି ପକେଇଛ? ଆଗରେ 25 ଗାଡି 25 ଗାଡି, ଜୀବନକୁ ଫରୁଆ ଭିତରେ ତମେ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଉନ? ଏତେ ଭୟ? ଇଆଡେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲି ମର୍ଡର, ଡେଲି ଚୋରି, ଡେଲି ଡକାୟତ, 36 ଜଣ ରେପରେ ମଲେଣି। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ତମେ ଇଆଡେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲଗଉନ? ତମ ସାଥିରେ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଧରି ବୁଲୁଛ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରହସନ କରୁଛ, ବନ୍ଦ କର। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କି କାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର 25 ଲୋକ ରହିଲେଣି, 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଲେଣି। ଚୋର ଡକାୟତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି। पुलिस की पेट्रोलिंग कराओ, चेकिंग कराओ, क्रिमिनाल को धराओ। तुम साथी जो जाऊ 30टा गाड़ी, जोड़िए गाड़ी रे जाओ, सबू गाड़ी की सबू यूनिट की पठाई पेट्रोलिंग कर चेकिंग कर, आईन श्रृंखला शांति रहिबो। ये झीउरा के बहुत उद्दत होउछन, खाली बाबा को पाखे जाई घसी होउछन। ए झीउरा को हां मो साथी रे गोटे सुर बाबा बोली थले, पढुतला बीजेपी कॉलेज रे, मो क्लासमेट। से एमती बाबा हे गला जे माने ताकर जो आश्रम, से आश्रम रे बिक्री कले 30 कोटी हबो। गोटे पोखरी कले, शुण से बाबा को थाए आग सुर बाबा झीटी बालघाटी पाखे गोटे पोखरी से करदेला, बरफ पकई सेंट पकई गोटे डंगारे 7टी नारी की धरी खेली कला कला कृष्ण खेली करथले मु खेली करी। बाबा गुराक पर एते विश्वास रखा होची। आबे कर्तव्य को हिसाब रख। कर्तव्य होची ड्यूटी, ड्यूटी होची भगवान। तमे ड्यूटी ठीक भावे कर, भगवान तुम कथा बुझिबे। ए बाबा बाबा ए जो खंडगिरी बाबा पाद तले रखुतले तुलसी महापाप। आमे तुम जरिया जिते बोबैलु पुलिस रेड कले, से बाप पु कुआड़े फेरार हो जाइछन्ति। हाँ सबू बाहर भितर जोरा यूज करते, ए झील को चढ़ी, झील को वेस्टाइट, झील को ब्लाउज, झील को साया,